पूरा बोलीण जाण सेही ठाकुराणी प्रत्यक्षे से लक्ष्मी अंश अटे गोसामणी। शारदीय दुर्गा पूजा बेले ओडिशार विभिन्न स्थान रे बहु संख्यक मृण्मय दुर्गा प्रतिमा निर्मित होई उपासित हेउथिबा बेले तन्मध्यरे पुरीर गोसाणी बारी होई पड़िथाए। मूर्तिर गठन शैली दृष्टिरू एही मूर्ति भास्कर्य मध्यरे सबुठारु अधिक प्रभावशाली। गोसाणी शब्दटी गोसामणी शब्दरू आसीछि बोली कुहा जाई पारे। पुरीर गोसामणी चमत्कार रूप सुषमारे भक्त माने विमुग्ध होइथांती। रूपसी ओडियाणीर मूर्तिमान परिप्रकाश जेमिति सेमाने सबु। पुरीर एक निजस्व यात्रा जहा द्वादश शताब्दी आज जाए चली आसुछि। यह प्रमाणित करे जे शारदीय कालरे देवी पूजा बेले मृण्मय पूजा परंपरा ओडिशार बा उत्कलर निजस्व, अन्य कोनोसी प्रदेशर अनुकरण नुहे। जय भगवती देवी नमो वरदे। जय भगवती देवी नमो वरदे। जय भगवती देवी नमो वरदे।
कपाल धरे जय शुंभ निशुंभ कपाल धरे प्रणमामि तु देवी नराति हरे नमो वरदे जय भगवती देवी नमो वरदे या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः जय चंद्र दिवाकर नेत्रधरे जय पावक भूषित वक्रधरे जय चंद्र दिवाकर नेत्रधरे जय पावक भूषित वक्रधरे जय भैरव देव नीलीन परे जय भैरव देव नीलीन परे जय अंधकदत्य विमोक्ष्य करे नमो वरदे जय भगवती देवी नमो वरदे जय महिषा विमर्दिनी शूलकरे जय लोक समस्त पाप हरे जय महिषा विमर्दिनी शूलकरे जय लोक समस्त पाप हरे जय देवी पितामह विष्णुनते जय भास्कर शक्र शिरोवनते नमो वरदे जय भगवती देवी नमो वरदे या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः जय देवी समस्त शरीरधरे जय नाग विदर्शिनी दुख हरे जय व्याधि विनाशिनी मोक्ष करे जय वांछित दायिनी सिद्धि करे नमो वरदे जय भगवती देवी
ततः क्रमम् नीति समोहिनी तन्त्रे दुर्गा भेदा नवोदिता दुर्गा भेदा नवोदिता दुर्गा भेदा नवोदिता। ପ୍ରତି ଗୋସାଣୀଙ୍କ ଗଠନ ଚତୁରୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ କରେ ଓଡ଼ିଶାର ମୌଳିକତା। ସମସ୍ତ ଦେବୀ ପ୍ରତିମାଙ୍କ ଆୟତ ନୟନା, ଭ୍ରୁ ଆକର୍ଣ୍ଣ ଲମ୍ବିତ, ଓଠ, ନାସା, ଚିବୁକ, ଗଣ୍ଡଦେଶ, କପାଳ, ପୃଥଳ, ମୁଖ ସହ ସମାନୁପାତିକ। ଦେବୀଙ୍କ ଶରୀରର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅବୟବ ମଧ୍ୟ ମୁଖ ସହ ଅନୁପାତ ରକ୍ଷା କରି ନିର୍ମିତ। ହସ୍ତଗୁଡ଼ିକ ପେଶୀଯୁକ୍ତ, ପ୍ରଶସ୍ତ ବକ୍ଷ, ଯୋଦ୍ଧା ରମଣୀର ପାଦ ଭଳି ପାଦଦ୍ୱୟ। ପ୍ରକୃତରେ ପାରମ୍ପରିକ ଓଡ଼ିଆ ଯୁବତୀଙ୍କ ପରି ଗୋସାଣୀ ବିଭୂଷିତା। ନାକ ଭୂଷିତା କରିଥାଏ ନଥ, ଦଣ୍ଡି ଓ ନାକଚଣା। କାନରେ ଝୁମ୍ପି, ପେଣ୍ଡିଫୁଲ, ମଲ୍ଲି କଢ଼ି, ଫାସିଆ, ହାତରେ ଖଡ଼ୁ, କିଲିଆନି, ଚୁଡ଼ି, ଦାନ୍ତୀ ଖଡ଼ୁ, ବାହୁରେ ଗଡ଼, ବାଜୁ, ବେକରେ ମାଳି, ଚାପସରି, ଗୋଡ଼ରେ ପାଉଁଜି, ଗୋଡ଼ ଖଡ଼ୁ ଓ ପାହୁଡ଼, ଅଣ୍ଟାରେ ଅଣ୍ଟାସୂତା, ଅଣ୍ଟାମାଳି, ମୁଣ୍ଡରେ ଚୂଳ କିରୀଟି ଆଦି ସୋଲ, ଜରି, ରୂପାରେ ନିର୍ମିତ ଅଳଙ୍କାର ଖଞ୍ଜାଯାଏ। ଦେବୀଙ୍କ ନାମକରଣ ମଧ୍ୟ ପୁରୀର ନିଜସ୍ୱ ଅଟେ। ଭାରତରେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଦେବୀ ଦୁର୍ଗା ନାମରେ ପରିଚିତା, କିନ୍ତୁ ପୁରୀରେ ଗୋସାଣୀମାନ ବିଭିନ୍ନ ନାମରେ ଯଥା ଜହ୍ନିଖାଇ, କାକୁଡ଼ିଖାଇ, ବାରବାଟୀ, ଶୂନ୍ୟ ଗୋସାଣୀ, ପଣାପ୍ରିୟା, ଗେଲବାଇ, ହାଡ଼ବାଇ, ଚକ୍ରକୋଟ ଗୋସାଣୀ, ଭୋଗଜାଗା ଗୋସାଣୀ, ମହନ୍ତେଶ୍ୱରୀ, ହଜୁରୀକୋଟ ଗୋସାଣୀ, କରତି ସାହି ଗୋସାଣୀ, ବନଦୁର୍ଗା ଇତ୍ୟାଦି। ଏଥିରୁ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ କି ଏହି ସବୁ ନାମ ଲୋକାଚାରରୁ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହି ସବୁ ଗୋସାଣୀ ପୁରୀର ପୁରାତନ ସାହିମାନଙ୍କରେ ଉପାସନା କରାଯାଇଥାଏ। ହେଲେ ଗୋସାମଣୀ ଯେବେ ପ୍ରସନ୍ନ ମୋ ପ୍ରତି ସୁସନ୍ତାନବର ମୋତେ ଦିଅ କୃପା ବହି।